Good morning. How are Hello, you? I'm fine, and you? Fine. Good, great. Okay, Good. where are you? Fine. No, where? Where are you? Coffee. Coffee. Coffee store or a coffee shop? Yes, coffee store, coffee shop. Okay, all right, or a cafe. Yes, mostly they tend to say the word cafe, right? Okay, okay, fine, alrighty. Do you know if Michael is joining us? No. No idea. Erika? Okay, No. well, all right. So let's go to our slide. Here, okay, what we need to get focused on is on simple present. Yes. I remember last class we started talking a little bit about it. So the tense that we're going to be paying attention to is the first one of all tenses, simple present. So you have three ways of expressing every tense: affirmative, in affirmative sentences, in negative sentences, and in interrogative sentences. Okay. In the affirmative sentences, what you will have is that for he, she, it, the verb adds, agrega, adds an S. Yeah, if Yes. not, you'll say, I work, you work, he, she, it works, and then you have we work, you work, and they work. Okay. Lo que nosotros Okay. hacemos diciendo yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, para cada persona armar una desinencia, ellos solamente para he, she or it agregan una S. Yes, that's all you need to know. And then in the negative, this is a bit more complex because we don't have the same procedure. Yes, so you say he, she, or it does not work. Yes, we have to use the auxiliary does plus not. But if you have I, you, we, or they, instead of does, you will use do. En lugar de does, se utiliza do, que si lo miramos en detalle, el auxiliar sigue siendo do, lo único que para he, she, or it le agregué la S que le agregó a todos los verbos. Al terminar en vocal, when it finishes in a vowel, I add ES, not just S. No solo S, sino que agregó ES cuando terminan los verbos en vocal, ¿no? Okay. In the interrogative sentences, I have to say, does he, she, it work? But if I have I, you, we, or they, I'm going to say, ¿cuál es el auxiliar que usamos para hacer la pregunta entonces? Para I, you, we, or they. Para he, she, or it, does. Pero si tengo I, you, we, or they, Good. do. Very good. That's right. Great, great. Well, so here it says, choose the correct alternative to complete the rules. Acá tenemos que ver qué alternativa es la que tenemos que elegir para completar las reglas, ¿no? To complete the rules. Can you read, please? We need the auxiliary does No, interrogative here. and In negative simple sentence. present. In present simple, we Ah, add, sorry. In present simple, we add is, s, yes, S, E, s, 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 E, in S, s. Okay. S, or I, e, s, I, E, e, S. s, Mhm. all verbs. The affirmative verbs. Two affirmative verbs. Okay, to all the verbs, two affirmative verbs. To all verbs, to affirmative verbs. Okay, so, En todos los verbos y en los sí, verbos o con afirmativos. verbos en afirmativo. Sí. Se ¿Cuándo lo agrega. hacemos? No, solo en afirmativo. In afirmativo, very good. Yes, that's right. To Es, affirmative verbs. Good. The options are those ones, ¿no? Las opciones son esas. S, ES, por ejemplo, en go
se agrega ES. En Ah, study, ok. cuando tengo consonante que precede la Y, when I have a consonant preceding Y, I also add IES, right? IES, okay? And Okay. then we need, We need the auxiliary does in interrogative and negative sentence. In all sentences. okay, No, only, no, yes, in all sentences. no, not in all of them, because in the affirmative, you add SES, IES, so you don't need the auxiliary. But Only you need interrogative and interrogative and yes, negative sentences. Yes, yes. that's right. Then after does, we use a verb with Es, es, IES. An or affirmative verb. an affirmative verb, an infinitive verb. Yes. Which one is the correct option? After does. For example, here you say, Oh, does he work? only an affirmative verb. An infinitive verb. Yes. Infinitive. Infinitive Not verb. affirmative, but infinitive. El infinitivo. ¿No? Very good. Okay. Well, vamos a ver. Let's have a look at some extra exercises so that then we can go over the rules. Here I have the exercises. For example, choose the correct present simple forms to complete the following sentences. It says, I drink not drink, don't drink tea. Which is the correct option? Make it bigger. Can you see better? Yes. I drink not drink, or don't drink tea. Don't drink. I don't drink tea. Very good. She has or have 2 brothers. La segunda sería. Well, here we have an exception to the rule. Yes, this is an exception. The verb to have is an irregular verb in terms of its transformation with he, she, or it, because it changes into has. She has 2 brothers, como que se comporta como un verbo irregular, si se quiere, porque no responde a la regla, ¿no? Then, Pero me sonaba más has, pero por la regla digo, bueno, vamos con esta. sí, okay, yes, I understand. Tom work until 10 today. Doesn't start. Yes, very good. Doesn't start work until 10 today. Then, an instrument. Here. ¿Cuál te parece podría ser la opción que den acá? Hasta que borre esto. Let me see. No me aparece ninguna cosa. Gracias. Oh, there it is. Okay. So it says, ¿cómo armarías la pregunta? ¿Qué te parece? ¿Con qué palabra había que empezar una pregunta? No, ¿Mm? si no me equivoco, arrancaría con, no sé, you y Antes de you, antes del pronombre, you, había que poner algo. Here, el for auxiliar. example. Yes, that's right. For example, if you have you, which is the auxiliary that you have to use? Acá no iría el do. Sí, okay, you say, do you. Por Alright. eso. No se Ok, escucha. entendí que arrancabas con you. Do you, ¿y qué verbo usamos con instrumentos? Tocar, no sé cómo se dice tocar. Play, yes. No. Do you play? Do you Like this play? one. Do you play? Right? Okay.
The museum at 10 o'clock. The museum. ¿Cuál te parece sería la opción acá? The museum. Sería open, pero antes de Okay, and open, if it is the museum, ¿cómo sería? ¿Cómo habría que ponerlo? Dice the museum. Esto sería it. Al ser it, ¿qué tengo que hacer con el verbo? The museum. opens. Exactly, very good. Opens at 10 o'clock. Peter and Megan often to the cinema. Often, often with regularity. Yes, regularly. So Peter and Megan regularly or often Go. go. Very good. Go. Go. Go to the cinema. Yes. Then John, well, here, doesn't get up. Doesn't get up. Or don't get up. Do not get up. No, Sorry, doesn't get up. up. Doesn't get up or don't get up. 1, 2, or 3. 2. 2, very good. Yes. Doesn't get up, very late. What time home in the morning? What time do? Yes, great. What time do? Then, well, the option here is do they leave home in the morning? For example, in your case, what time do you leave home in the morning? I'm sorry. What time do you leave home in the morning? Do you leave home at 7, 7:30? Leave home, Okay. dejar tu casa, ¿no? ¿A qué hora te vas de tu casa? So, what time do you leave home in the 7. morning? In the At morning, 7. Okay. at 7. I leave home at 7. What language here? How can you make the question? What language? What language? ¿Qué Yes, what lenguaje? language? ¿Qué idioma? What language? ¿Qué idioma? ¿Y tu idioma? You speak. Be Do careful. you speak? Do you you speak? Yeah, exactly. What language do, or well, in this case, we have he. So, and it's study, not speak, but is it does he studies? Does he study or do he study? He study? Mm-mm. No. Does? Yeah. Does this one or this one? No, la segunda. Yeah, very good. Infinitive. After the auxiliary, infinitive. So, what language does he study? My son never cartoons. My son never watches. 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 Oh, sorry. Never watches this one. Watches cartoons. Here, there is a rule. When the verb, cuando el verbo termina, a ver que no abrí classroom. Where am I? Si el verbo termina, if the verb ends in CH, SH, double S, or X, then the rule says that you have to add ES. Eso se puede. Eso lo tenés en algún lado como para tenerlo. Ahora yo te lo anoto en No. Classroom. ¿Estás entrando a Classroom? No me fijé yo, a ver si estás No. entrando. ¿No? No, Ah, pero debería. ok. A ver, espera. Here, Classroom. Un cachitito, por ahí que te dediques, digamos, no sentir lo que in eternum, pero suponete decís, bueno, estos 15 días le voy a dedicar, aunque sea 1 horita cada 2 días, suponete. And you will see the difference. Y eso mismo te va a estimular. Es como cuando, viste, ir al gimnasio, por ejemplo, a mí me fastidia. Pero Bueno. empiezo a ver que se me va contorneando el cuerpo y eso dice, bueno, tengo que seguir yendo.
Hizo lo Claro. mismo. Empiezas a ver que sos más, que respondes mejor, que vas interactuando mejor y eso se transforma en algo virtuoso, ¿no? Today is the 27th. So you have, we have when verbs finish in, we have SS, then SH, CH, and X. What we have to add is to, lástima que no puedo hacer una llave acá. I have to do plus ES. Yes, so I have to say, for example, here, for instance, I can have Miss, Mrs., ¿no? Extrañar o perder, quiere decir esto, él pierde todo el tiempo sus cosas. He misses his thing or his keys, sus llaves, his keys, all the time, for example. Then we have is H, for instance, it can be this class finishes at 9 o'clock. 9. Then, for example, we have watch. Not sorry, watch. Yes. Let's see, instead of he, she watches I know, TV before going to bed. Then an X, for example, fix. He fixes everything at home. ¿No? Él arregla todo en casa. He fixes everything at home. Fix es arreglar. Sí, arreglar, reparar, yes, fix it. Okay. Oh, okay, there. Make it. Let's give an order. Yeah. Is it okay? No. I don't care. Well, okay. I know, ¿qué voy? Acá, simple question. Check the answers. So we check the answers. And, okay. Watches cartoons. You see, he doesn't study. What time do they leave? John doesn't get up. Megan and Mary often go to the cinema. The museum opens at 10 o'clock. Do you play an instrument? Tom doesn't start work until 10. She has 2 brothers. I don't drink tea. Okay. ¿Hacemos otro o ya está bien? What do you Sí. think? Yes? Muy Okay. bien. All right. Let's see. Now, here what we have is I do, I don't, or do I? So we have affirmative, negative, and interrogative. Yes, so it says, he's a student. Then you have to turn it into the negative, apparently. Transform the following sentences into the negative. So, he's a student, he... Don't not. Well, here you have the verb to be. And with the verb to be, you don't need an extra auxiliary. You just use the verb to be. Yes? So he, instead of saying he is a student, you have to say he Isn't. isn't. Very good. He isn't a student. Then, Peter works in an office.
Here, yes, we use the same construction I told you. Peter works in an office, so Peter Not. ¿cómo era? ¿Te acuerdas? Ta, ta, and then the verb. Acá tengo que usar el auxiliar, ¿no? I have to use the auxiliary. So, Peter, Acá sí iría el auxiliar del. yes, porque es un verbo distinto al verbo to be. It's a verb different from the verb to be. So, Acá sería don't know. no, I don't know. When I say I don't know, Doesn't. yes. Doesn't, Not. No. doesn't, it's okay. That's it. Does not, he doesn't. And the verb, which is the main verb of the sentence. Work. Work. Very good. You say he Sin doesn't work. That's it. He doesn't work in an office. Number 3. finding. Doesn't live. Parents, it's mother and father. So then it's 2. This is they. They. Si es they, volvemos al verbo to be. No. No. It's the auxiliary is different. He, she, Dejar es- it doesn't. No, Does. that's to be. So if I have they, what auxiliary do I have to use? They. ¿Y qué sería entonces? Doesn't No, live. doesn't No. is for he, for she, for it. Yes. Okay. Doesn't, for example, for Peter is okay because it's he. But my parents is they. So the Sí. auxiliary is different. You say my parents No sé cuál es el auxiliar. don't. 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 Yes, don't. Don't live. Claro. qué Exactly. boludo. Don't live in Arizona. That's it. Don't. Now, De do. claro. Yes, ¿ves? El auxiliar siempre es do si se quiere. Ay, me parece que está mal. Ah, no. No, Michael siguió abrazado a su almohada. So, then, Susan likes cats. Doesn't like. Yes. Doesn't like cats. Then, Ahí también es do. no, because it's he. He, He has brothers. yes. So then, Bien. he, Está bien. He doesn't doesn't have. yes, any brothers or sisters. Number 6. She speaks. She doesn't. Yes, that's right. She Speak. doesn't speak. Exactly. Good. Then John and I want to be musicians. I am Esta not. no la veo. Tengo un poquito Oh, abajo. sorry. There, can you see it? They don't. Yes. They No, you have number 7 first. You say, John and I want to be musicians. Perdón. John and I, Recuerdo esto. Don't. yes. Wanted. Don't want. Want. Infinitive.
You always have an infinitive form of the verb after the auxiliary. John and I Okay. don't want to be musicians. They play tennis. Y acá sí es they don't, Mhm. y sería play, play, They don't play. play. Ok. Yes. Lo que estás haciendo es mezclando con pasado. Sí, me Sí. estoy metiendo con todo, ¿no? Cuando agregas ed es para pasado, pero acá vamos siempre con el infinitivo. They don't play. De todas maneras, aún en el pasado, por ejemplo, ahí tendrías que decir they didn't y el verbo tal cual, play, así como está acá. Siempre es infinitivo después de los auxiliares, porque la inflexión ya la tiene el auxiliar. ¿Sí? They don't. Tennis, don't está indicando que es presente. Didn't está indicando que es pasado. Then, she gets home late. So she She doesn't good get, get home late. Good. Then Anne and Paul live in the center. Anne and Paul, don't yes. Más mecánico no like. lo pudieron hacer al ejercicio. Live, here te podría haber dicho, Anne and Paul don't live in the suburbs. Yes, or she doesn't get home late, she doesn't get home, sorry, she gets home late, she doesn't get home early. But no, lo hicieron hiper mecánico. Well, okay, then let's see. Check your answers. All right, 10 over 10 again. You see, the verb to be is not assisted. So you are going to say isn't, aren't, or I am not. But the rest of the verbs take auxiliaries. Yes, I have to check. Michael dice, ¿qué dice? Quería avisar que no. Ok, ok. Oh, ok. Okay, Mike. Have a great, great day. Good. Okay. Let's see. No. Mira qué bien. Well, okay. Let me just check this. Well, let's work on one more of these so that we get to practice a bit more. Well, here what we have to make is questions. You see, we have the cues. You see here we have cues, and what we have to do is to provide a question. So Laura played tennis. How do we make the question? Does Laura Yes. plays sería. No. Infinitive. Does Does Laura play Laura tennis? play tennis? Yes, okay. Play tennis like this. Good. That's it. Then next, you speak English. Do you speak? Good. There, do you speak English? Then you want some coffee. Do you want Good. some coffee? Good. Great. Do you want some coffee? Perfect. Then where he Does lives? I- Where Does he like? does he live? The verb is live. Live quiere decir que algo va en vivo. Y es una transmisión va en vivo, decís live. But if not to say live. Live. Okay, good. Then you have how often they go to the cinema. So how often? What time?
What time do... No, number 5. No. Do... number 5. Perdón. There. How often they... y acá también el auxiliar va primero. Sí. Often, no, está bien. How How often often? Now, auxiliary? do... does... No, do... do. Do they Porque go tengo to... they. Yes. Does is for he, for she, and for it. Those are the Yes. only 3 persons that accept us. So how often do they? Go to the cinema. That's it. Good. What time? What time does Susan start work? Perfect. Great. Then where she works? Where? Where does she Mhm. work? Yes, perfect. Where? Oh gosh, doesn't get activated. Where? Here. Does she work? Then you listen to music. Here I have to start with the auxiliary. So what do you say? Do Yes, great. Do you you listen to music? to music? Great. Then he watch series. Doesn't she? Does. Does Does. watch. You can say doesn't. For Does. example, if you want to show surprises, doesn't he watch series? No mira series. Yes, you can start by saying doesn't, yes. Pero se tiene que dar en un contexto especial. Si no, acá te lo va a dar incorrecto. It says, does he watch series? Okay. And then here, how often they travel? One. Do Mhm. do they travel? Okay. Check the answers. Okay. Now the hotel rates already come in dollars. Have you seen that? They no longer state the rates in pesos. Las tarifas Repeat. here, when you talk Yes. about hotels yes. in booking, they just state the rates in dollars. Well, maybe it's understandable because of tourists too. Okay, so everything is fine. Well, okay, so let's go back to our... There is one more exercise in this page. Maybe what I can do is to give it for you to do it on your own. Yes, would you like to do the next exercise on your own? ¿Quisieras hacer el siguiente ejercicio de tarea? Sí, porque queda una paginita más acá, como para Lo que que vos quieras. veas vos Dale. solo y ahí que surjan las dudas, ¿sí? Vale. A ver, espera. Here, number 4. Te mando el link, así lo puedes ver. Vamos a ver específicamente qué es lo que hay que hacer. Okay, so here what you have is a paragraph. And you have the verb next to it. It says, Sarah is my daughter. She has, yes, 2 daughters. They are my granddaughters. Sarah, and then here, not have much free time. So acá, ¿qué vas a poner? Sarah. If it says Don't. not Don't. have, no, not don't, because it's Sarah. You have to say Sarah No, doesn't. doesn't, and have, right? Doesn't have much free time, okay? And then you Yes. continue with the rest of the verbs, okay? So I Okay. will post these in your classroom, but also in WhatsApp. So I'm sorry, so that you can have these available
here and in WhatsApp, so you can do the exercise over the weekend. There. Okay, great. Now, let's have a look at the rules. Veamos las reglas ahora. Says, look at the examples in the previous slide again and tick all the uses that apply to the present simple. So we have, can you read the possibilities? Can you read this, please? Sí, si quieres uno menos también, ¿eh? ¿Cómo? Si quieres bajarlo. Make it a bit like that. Okay, for example, Perfecto. number 1, can you read it? Action that started and finished In the past. So is the this a possible use for simple present? Actions that started and finished in the past. Is it a possibility? No. No. Okay. Number 2. Habits or actions that happen regularly. Regularly. Okay. Hábitos o acciones. I don't know. Yes. When you have a habitual action or an action that you do regularly, that is an excellent case for you to use simple present. For example, a habit. You can say, how often do you go to this coffee store? Oh, How often, really? yes, do you go to this coffee store? Often? How often, ¿qué tan seguido? Yes, how often do you go to that coffee store? All days. Okay, so I come to this coffee store every day. So there you are using simple present, yes? And what do you usually have for breakfast? Every day. What do you have for breakfast? Do you have tea, mate, coffee? Coffee. Okay, so I always have a cup of coffee and Milk. well, okay, so I always have a white coffee or a latte, you can say. And to eat, what do you have? 2 croissants, for example. For example. Yes, I always have a latte and 2 croissants. Yes, so there you are referring to a habit, yes? Or actions you do. Sería que sí. Esta. Sí, este va, porque justamente se utiliza para describir hábitos o acciones que suceden regularmente. Permanent situations, things that don't usually change. Situaciones permanentes, yes, things that don't usually change. For example, water freezes at 0 degrees centigrade. That's a permanent situation. It always happens like that, ¿sí? Siempre sucede lo mismo. El agua se congela a 0 grados. Yes, so, or for example, when a hot air mass and a cold air mass clash, it rains. Siempre sucede lo mismo. Cuando una masa de aire caliente y una de frío chocan, siempre llueve. So this is a permanent situation. Sometimes these things are referred to, or these statements are referred to as universal truths, como verdades universales, que siempre se van a dar. So that is another situation when simple present is used, permanent situations. So number 3, present simple. Then actions happening right now or at the moment of speaking.
Happening, ¿qué sería? Sucediendo. Acciones que están sucediendo ahora o en el momento de estar hablando. Sí. Este se No. utiliza otro tiempo verbal. Por ejemplo, we are having an English class. Este Present tiempo se continuous. llama present continuous. Yes, present continuous. So, not for simple present. Y at Okay. the moment of speaking, esa sería otra circunstancia. Por ejemplo, I am reading this book. Yes, I am reading this book. I am not reading it now, but around this time, at the moment of speaking, I am reading the book. ¿Sí? No es que lo estoy leyendo ahora, pero en este momento de mi vida estoy leyendo este libro. Then, Okay. habits in the future. Oh. No, no. Only 1 and 3. 2 and 3. Yes, 2 and 3 are the ones. Yes. Number Yes. 1 was for simple past. Number 4 is for present continuous. And number 5, simple future. Future habits in the future is a bit strange, but well, simple future. Okay, then Okay. let's practice. Work in small groups. It says rewrite the sentences as indicated in the second column. So here, for example, it says, I live in a flat. He lives in a flat. You see here, I changed the pronoun. Then, they take the bus every day. He, what should I write here? He, I live in the flat. Hey. Acá no hay que agregar nada, acá lo que tienes que hacer es cambiar el verbo, ¿verdad? sí, no hay que cambiar nada, sino solamente acomodarlo en función al pronombre que tengo delante, ¿no? So, He takes. yeah. No me deja escribir. Bueno, sí. He takes the bus every day. Vamos a hacer así. Vamos a tomar el screen print there, and we're gonna go to the simple present. Okay, here. I need to go here so that we can work on these exercises in a document. And what's the matter? Look there. Well, it's working. No hay So problema. there it is. So number one, that's it. Number 2, you say he takes the bus every day. Then number 3. Ay, me lo borró. Es every day, no es every. Every. You say every day. Bueno, Bob Marley dice every day and every night. Pero es más jamaiquino ese. Yes. So you have every day. Then you have, you don't drive a car. She does. She don't. No, she She doesn't. great. She doesn't drive a Queda car. igual. Car. Yep, that's right. Then number 4. I like taking the train. So, Andrew Andrew, likes yes, taking the train. very good, right? Then number 5.
Do you ride a motorbike? Do you Ahí cuando dice, ahí your está Brother. hablando de su hermano. Lo importante acá es brother, porque your es un adjetivo posesivo, es un premodificador, pero el núcleo es brother. Entonces, Entonces sería doesn't, does your claro, brother, does your brother, ahí está, yes, your brother, yes, your brother, queda igual, ride, motorbike, yes. ride a motorbike? Yes, does your brother ride a motorbike? Good. Number 6. How do you ride to work? She. Doesn't. How doesn't? How does? How does? I don't want doesn't. How does Anna Anna go to goes? No, Anna, does it's already here. Yes, there here you already have the es. yes. Yes, so you don't have to use anything else. Let's see. You got does, you see? So how does Anna go to Work. work? Yes, how does Anna go to work? Al trabajo, ¿no? No vamos a conjugar el sustantivo. Dice, how does Anna go to work? So go doesn't take any extra inflection. Voy a poner en otro color porque pareciera que está corregido, si no. So you say, does, here the same. Pues no parece que fuera incorrecto con el verde. Oh no, please. There. Maybe pink. There. How does Anna go to work? Then you have, I go to school by bike. Alex does No, no auxiliary in the simple present form of the verb. So you say, Alex y acá sí sería goes. goes, that's right, Ahí goes to school es bike. by bike. Vos quedas de cama, ¿no? La clase conmigo. No, not at all, not at all. Durísimo tipo. No, no creas. Una vuelta, mira, yo trabajaba en Philips y tuve de alumno un español. Estuve medio año para que entendiera do y does y no entendió, Ah, ¿eh? No entendió y ya venía con otra profesora y no lo podía claro, una cosa, pero tenía una puerta de, de acero que le tal cual. Bueno, yo me siento así, ¿eh? tanto. Me cuesta horrores. No, no creas, no creas, te parece a vos, pero no, lo manejás bastante. Es obvio que a veces, no sé, el cerebro a veces hace como ciertos tricks. Vos ponele, ¿entendés todo? Bárbaro. Y después de golpe empezás a hacer errores y decís, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Si yo lo había entendido. Claro, Después es como que volvés a hacerlo bien. Después volvés a hacer las cosas mal. Después no te acordás. Entonces, hasta que se logra como asentar, lleva un tiempo. No es tan automático. Y por ahí alguna vez te va a pasar, no, parece que jamás lo he visto, ¿no? claro. Habrá que ver qué es lo que pasa el día que descubran cómo son los circuitos. Se sabe que el cerebro funciona como, viste, una maquinita de pinball.
Entonces, por ahí a lo mejor en algún momento va a un punto que a lo mejor ahí no se alojó la información Claro, trae información que no está del todo bien, no sé cómo será la cosa, sí, pero lleva tiempo de cantarlo. Yo, por ejemplo, una vuelta dije, bueno, quiero ver a ver cuánto lleva retener algo. Entonces agarré una canción en chino y traté uf, de estudiar 2 versos de la canción nada más, ¿no? Y me llevó una semana para retener Say di, Seina, Saina. Bueno, y yo estoy todo el tiempo en la lengua, constantemente. Mi cerebro está hiper entrenado a estar trabajando con palabras, retener, hago listenings, tengo que reproducir lo que dice el otro. Así que a mí me llevó una semana poder retener esas vocales así, digamos, esas sílabas inconexas para mí, porque realmente no tenía, sí las traduje, pero sí eran sílabas que no tenían demasiado sentido. Este, Así que más o menos pensá que a lo mejor te puede llevar 2 semanas por el hecho de que no es constante este tipo de estimulación, ¿no? Es algo un poquito más porque, bueno, a lo mejor ustedes se manejan más con números o no claro. está esa cosa recurrente de todo el tiempo estar trabajando con reglas, qué es lo que va, qué es lo que no va, que hace que una ya tenga la cabeza un poco perfilada en ese área, ¿no? Sí, sí. Un poco, viste, como las computadoras, la que usaste para buscar temas de computación, la tenés reafinada. La mía, Claro, super, una vuelta una de mis alumnas me dice, ah, mira, vos te traes textos académicos, y a mí no me trae ese tipo de cosas, pero porque yo para la Facultad de Agronomía estaba todo el tiempo claro. buscando papers. Bueno, y lo mismo acá. Well, ok, bien. Okidoki, so, bueno, Bueno, más que yo, me parece que vos queda de cama, ¿no? y a mí me quedo exhausto con esto, sí, terrible, Sí, tal terrible. cual, tal cual. Bueno, mira, para distender, cuando yo empecé en el lenguas, eh, mm, empecé, ponerle, iba al liceo británico y tenía 4 horas de inglés por semana. Cuando empecé en lenguas tenía 7 horas de inglés por día. Entonces, Uf, los primeros 15 días, a veces tenía alguna que otra materia en castellano, especialmente las, por ejemplo, teorías del aprendizaje, psicología, eran en castellano. Pero básicamente todos los días entre 5 y 7 era más o menos lo que fluctuaba la cantidad de carga horaria en inglés. Me acuerdo que los primeros 15 días éramos 4 que caminando desde Lenguas hasta Retiro y nos íbamos quejando el dolor de cabeza que teníamos. sí, Nosotras no veníamos de escuela bilingüe, así que era distinto. Para las chicas que venían de escuela bilingüe era seguir hablando el mismo idioma, nada más que ir claro, agregando datos. Lo nuestro era, en mi caso en particular, era no solo mejorar la lengua, sino también retener esos datos, ¿no? claro. Y después de 15 días eso pasó. Eso es lo grandioso de la plasticidad de aprendizaje que tiene el cerebro. Eh, O sea que digamos uno que tampoco, eso es lo que te decía, ¿no? Que uno tampoco le da el tiempo, porque yo digo, siempre que termino una clase digo, no, me tengo que poner. Y después arrancás la vorágine del día, chau, se sí. acabó. Bueno, si no lo que podés hacer es, así como para seguir estimulando, cuando ves una peli, poner los subtítulos abajo Bueno, en inglés. mi señora me vuelve loco con eso. Y mis hijos, aparte que hablan, Claro, y, y también, ¿tu ¿viste? señora habla? Sí, los tres, mi señora y mis dos Ah, hijos. ok. Y bueno, entonces, por ahí mirate la película en castellano, digamos, vas a hacer como un esfuerzo también porque lo tenés que ver como una situación de aprendizaje, pero no sé cómo miran ustedes, si miran en inglés y vos lo ves doblado al castellano. Ellos tienen en inglés y yo en castellano. Buah, ok. Típico. ¿Y qué hacen? ¿Miran cada uno por separado la película? A veces miramos separado, a veces la ponemos o todo en castellano o todo en inglés, Ok. depende. Bueno, suponete, vos la mirás por tu cuenta o la miraron en castellano. Y después agárrate, si te parece que es mucho, agarrá 1 o 2 escenas.
y Parte, trabajá claro. eso. Repasa, poné el subtítulo en inglés y poné la escena en inglés, el audio y el subtítulo. Y sostené eso, porque no sabes, pero la diferencia que haces en poquito tiempo. Otra anécdota, yo tenía un curso de adolescentes que estábamos en un upper intermediate y uno de los chicos entrenaba básquet. Entonces venía muerto y era a las 2 de la tarde, después de almorzar y habiendo tenido entrenamiento por la mañana, a la tarde se me quedaba dormido. Digo, ¿cómo va a ser? No puede ser. Entonces agarré y dije, vamos a mirar media hora, de 2 a 2 y media, que tampoco estaban los directores, porque si me veía que estaba mirando Claro. película todos los días. Bueno, pero dije, yo esto lo tengo que hacer porque si no, este chico lo pierdo. Bueno, entonces una película la veíamos en 4 clases. Ponía el subtítulo en inglés. Bueno, pasado un tiempo, llamo a una de las chicas a leer. Una chica que leía breakout rooms, interview your partner, así. Una fluidez increíble. Le digo, ¿estuviste practicando? Me dice, no, no estuve haciendo nada. Le digo, ah, mira, te surtió efecto el tema de los subtítulos. Claro. Así que fue, y ella estaba chocha, porque había superado esa cosa de que no podía procesar la información al leer. Así que otra habilidad que puedes desarrollar con eso, Que más se el quede ahí. aprendizaje de vocabulario, eso, y aparte lo lindo es que, bueno, es ameno, es algo que lo haces con Sí, gusto, distendido, sí, tal así cual. que bueno, those are some Gracias, tips. No, you're welcome. Date tiempo y gracias. sé paciente con vos mismo, porque Sí, como un aprendizaje lleva su tiempo. sí, vale. Sí, sí, Ujú. tal cual. Gracias. Bueno, you're welcome. Ok, Buen fin de semana. gracias igualmente. Nos vemos el martes. Bye Nos bye, vemos. see you. Okay.